बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये गांव का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। कपरैल की छत वाली एक छोटी सी खूबसूरत झोंपड़ी, एक प्लेटफार्म और सिंगल लाइन वाली पटरी, लाइन से कतार में लगे पाम के पेड़ों की घनी छांव में रखे 2-3 लकड़ी के बेंच। मेरा तबादला अभी अभी शकूरगंज में हुआ था। इस छोटे से गांव में आने का एक ही जरिया था, ट्रेन। हालांकि कस्बे से लगकर एक कच्ची सड़क शहर की तरफ जाती थी, लेकिन यहाँ के लिए कोई बस नहीं थी और ना कोई टैक्सी वगैरह उधर की तरफ आती थी। मैं अभी अभी ही ट्रेन से उतरा था और इस छोटे से रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में महव हो गया था। जनाब, आप ही कैसर अहमद साहब हो क्या? एक दुबला पतला सा उधेड़ उम्र शख्स मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जी हाँ, मैं ही कैसर हूँ, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो शख्स मेरे हाथ से सामान लेते हुए बोला, जनाब इधर चलें, वहाँ टांगे पर। वो हाथ का इशारा करते हुए टांगे की समझ बताने लगा। जनाब, बंदे को इरशाद अली कहते हैं, मैं आपके थाने का सिपाही हूँ। मुझे आपके आने की खबर शहर के ऑफिस से आ चुकी थी, इसलिए आपको लेने चले आया। गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और यहाँ कोई सवारी वगैरह भी नहीं मिलती, इसलिए मैं ही तांगा लेकर चला आया हूँ। थाना भी बड़ी अच्छी जगह पर था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। घने दरख्तों के बीचों बीच खपरैल की छत वाली झोंपड़ी ही मेरा ऑफिस था। पीछे की तरफ से एक छोटी सी खूबसूरत नदी बह रही थी। थाने के अहाते में रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे। बहार का मौसम था, इसलिए शाखें फूलों से लदी हुई थीं। जनाब, इरशाद की आवाज़ से मैं माहौल के शहर से बाहर आया। आराम कीजिए, कल से काम शुरू करना है। मैं मुस्कुराता हुआ इरशाद के साथ उस कमरे तक आया जो थाने की इमारत से लगकर ही एक झोंपड़ी पर मुश्तमिल था। अब यही मेरी रहायशगाह थी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो रहायशगाह भी इतनी अच्छी जगह पर है और बिल्कुल थाने से अलग कर है। वो रात का वक्त था, करीब 8:30 या 9 बजे होंगे। मैं और इरशाद रात के खाने के बाद बाहर टहल रहे थे और सुबह काम कहाँ से और कैसे शुरू करना है इस बात की मंसूबाबंदी कर रहे थे कि अचानक एक खातून जिसने चादर ओढ़ रखी थी, घबराई हुई सी हमारे पास आई और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, जनाब मेरा बच्चा कहीं चला गया है, उसे ढूंढ दें, जल्दी चलें जनाब। मैं हैरत से उस खातून की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन इरशाद बड़ी नरमी और शफकत से उस खातून के कांधे पर थपकी देते हुए कहने लगा, माई तेरा पुत्र मिल गया सी, हम सुबह जाकर उसे ले आएंगे। आप फिक्र न करें, घर जाकर इत्मीनान से सो जाओ। वो खातून खुशी खुशी हमें दुआएं देती हुई चली गई और मैं हैरत से जवाब तलब नज़रों से इरशाद को देखने लगा। इरशाद मेरे अंदाज देखकर भांप गया। जनाब, ये बसीरा माई थी, बेचारी बेटे के गम में पिघला गई है। हर नए आने वाले अफसर से यही कहती है। उसका एक ही बच्चा था, बड़ा ही नेक और होनहार, हर लिहाज से मुकम्मल। बाप दादा की थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी पर खेती करके अपना और अपने बच्चे का गुजर बसर करती थी। उसे एक ही धुन थी, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती थी। लेकिन एक मर्तबा गांव में हैजे की वबा फैल गई। पास के इलाके में शहरी डॉक्टर ने गांव वालों के इलाज के लिए कैंप लगा दिया। लोगों की मदद के लिए उसका बच्चा भी वहीं कैंप में डॉक्टर के साथ बीमारों की तीमारदारी करने जाने लगा। इसी भाग दौड़ में उसके बच्चे को भी हैजे ने जकड़ लिया। एक सुबह उसका बच्चा कैंप की तरफ गया और फिर लौट कर ही ना आया। हैजे की बीमारी में उसका बच्चा कैंप में ही फौत हो गया। बीमारी के डर और फैलने के खौफ से डॉक्टर ने उसके बच्चे का उधर ही कफन दफन कर दिया। तब से ये बेचारी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसका बच्चा मर चुका है। बसीरा माई की रूहदाद सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बसीरा माई थाने में आ धमकी और रोते हुए पूछने लगी, जनाब मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि बसीरा माई को क्या जवाब दूं। मैंने इरशाद को आवाज़ लगा दी। इरशाद फ़ौरन चला आया। वो बसीरा माई को देखते ही मामले की नज़ाकत को समझ गया और मुस्कुराता हुआ बसीरा माई से बोला, माई अभी हम लोग शहर ही जा रहे हैं, तेरे पुत्र को ले आएंगे, तू घर जा।
بصیرہ مائی پھر سے دعا دیتی ہوئی چلی گئی اور میں غم و افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ میں بصیرہ مائی کے بارے میں سوچتے سوچتے تھک چکا تھا کہ کس طرح مائی کے درد کو کم کیا جائے، کیا حل نکالا جائے کہ مائی کے دل کو چین و قرار نصیب ہو جائے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرے ٹیبل پر پڑا سرکاری فون بج اٹھا۔ مجھے فوراً شہر آنے کا حکم تھا۔ شہر میں فساد برپا ہو چکا تھا، اس لیے میری ڈیوٹی 4-5 روز کے لیے شہر میں لگا دی گئی۔ آرڈر ملتے ہی میں اگلی ٹرین سے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ فسادی کشمکش میں 4-5 روز یوں ہی گزر گئے۔ وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ شہر کے حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے میری ڈیوٹی اور 2-3 دن بڑھ گئی۔ قریب 6-7 دنوں بعد شہر کے حالات میں بدلاؤ آنے شروع ہو گئے اور مجھے واپس اپنے گاؤں والے تھانے جانے کی منظوری مل گئی۔ گاؤں پہنچ کر میں نے ارشاد کو بلا کر سب سے پہلے بصیرہ مائی کے بارے میں پوچھا۔ ارشاد نے غمگین ہوتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے آواز کو بلند کرتے ہوئے دوبارہ ارشاد سے بصیرہ مائی کے متعلق استفسار کیا۔ وہ اسی حالت میں دھیمے لہجے میں بولا، جناب اس بیچاری بھاگن کا تو انتقال ہو گیا۔ میں ایک دم چونک پڑا۔ میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا، کب؟ ارشاد اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، جناب آپ کے شہر جانے کے 4-5 دنوں کے بعد۔ میں دم بخود ہو گیا۔ اس بار بھی میرے منہ سے اتنا ہی نکل پایا، کیسے؟ ارشاد نے جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، جناب آپ کو شہر جاتے ہوئے بصیرہ مائی نے دیکھ لیا تھا۔ اس بیچاری کو لگا آپ اس کے بچے کو لینے جا رہے ہیں۔ وہ خوشی سے نہال میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی، ارشاد بڑے جناب میرے بچے کو لینے شہر گئے ہیں۔ میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ روز آتی، آپ کا پوچھتی اور چلی جاتی، لیکن جب آپ 4-5 دن بعد واپس نہیں آئے تو وہ بیچاری غم سے نڈال میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری خود غرضی کی وجہ سے۔ میری خود غرضی کی وجہ سے جناب بھی چلے گئے، اب وہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرا بچہ گیا تھا، وہ بھی واپس نہیں آیا، اب جناب گئے ہیں، وہ بھی نہ آئیں گے۔ میں جانتی ہوں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میں نے جناب کو اپنا بچہ لینے کے لیے شہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اب جناب کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے مطلب کے لیے کسی اور ماں کی گود اجاڑ دی۔ جناب وہ سارا دن یہی بڑبڑاتی رہی اور دوسری صبح وہ اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ ارشاد اپنی بات ختم کرتے ہوئے لوٹ کے جانے لگا اور میں اپنی کرسی کا سہارا لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ بصیرہ مائی کتنی ممتا سے بھری ہوئی خاتون تھی، کتنی خدا ترس اور اثار پسند تھی۔ انہیں یہ منظور تھا کہ بھلے ان کی گود اجڑ جائے لیکن کسی اور ماں کی گود نہ اجڑے۔